Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Salam. before we start the class, let's pray together first. Pray begins. Okay, this is our first meeting, yeah, and maybe I would like to introduce myself. Yeah, everyone calls me in Kampung English as Mr. Sony, and I have been teaching English for 10 years, especially in IELTS, TOEFL, and the other materials, general English. And I live near Pare, is in Punju, a district located in Pare. Okay, what about you? While waiting for the other, maybe we can have a chit chat. Yeah. What about you? Afternoon, Pak Sony. Yeah, good Iya, afternoon. iya. Perkenalkan, Pak. Saya Rio, Pak. Okay, Mr. Rio. Yeah. I'm right now live in Gresik, Oh, in East Gresik. Java. Okay, East Yeah, Java. Yeah, Gresik. I currently know. working at Semen Indonesia. Ah, SIG. Yes, originally I'm from Malang, Pak. Oh, in Near Malang. Pare. So are you, oh, near Pari in Malang, yeah. Ya, I see. dekat Is it maksudnya Kasembon? Parenya. Kasembon or No, in Malang City, Pak. oh, Malang City, I see. Okay. Ya, ya, And then salam kenal, Pak. Nice yeah, to meet salam you, Pak kenal, Sony. Mr. Rio ya, salam kenal. Okay, good. Ya. And then, what is your goal to take IELTS, sir? For internal not competition, internal itu Pak, buat tes internal ada beasiswa keluar gitu Pak. I see. Scholarship ya? Yes, ya fellowship. Okay, fellowship. Okay, I see. So, is it academic or general? Academic. Academic. Okay, I see. Okay. Thank you, Mr. Rio. Maybe I'm gonna greet Mr. Lutfi. Mr. Lutfi Nasution. Are you listening to Hello, me? sir. Yeah, hello. How How are do you you do, today, sir? sir? Yeah, I'm good. What about Yeah, you? I'm good too. Yeah, I'm good too. Okay. Okay, can you please introduce yourself? I want to know about you. Okay. My name is Muhammad Lutfi Nasution. I right now I live at Jakarta, but I'm born from Medan. I see. Okay. Are you a worker or a student? I already graduate, but still looking for work. Okay, I see. So you stay in Jakarta now. Yes. Okay. With your family or with your friends, relatives? With my relatives, With my your family at relatives. at Medan. Yeah. Okay. What is your goal to take IELTS, sir? I want to take WFH to Australia. Working holiday Yeah. visa. But I think Yes. for working holiday visa, it should be general IELTS, yeah. Yeah. It should be, but maybe I will take the academic because maybe kan academic will take a general you can make take S2, right? Yeah, okay. If you You can continue for so your study in Australia so while yeah, working, maybe yeah. I will take the academic, yeah. Very good, We sir. can apa bisa kemana aja gitu. Yeah, actually, if in Australia, you can work while studying, yeah, or study while Yeah, okay. working. Okay. Yes. I have quite a lot of friends in Australia also, and some citizens in Australia, and they say also that. Okay, very good, Mr. Lutfi. Okay, yeah, maybe it's two of you, and maybe while waiting for the others, because some of them they are workers, we are going to start the class. Okay. Okay. Okay, so in IELTS, as you see, guys, in now IELTS is can I speak in English, guys? Always in English, or maybe you don't understand when I speak in English? Yes, you can. I understand. Okay. Do you understand, Pakai Mr. Rio? Okay. You still pakai understand, right? bahasa Jaksel aja Pak Sony campuran. Campur ya. So Jaksel ya. It's okay. Some of you maybe you understand, some of you maybe still like beginner ya. Enggak Pak, saya ngerti, tapi maksudnya biar itu aja. Oh, biar friendly, biar ya, enak itu. biar Ya benar, bisa boleh campur-campur. juga. Ya, oke ya, Jaksel ya. Yeah, guys, sorry ya, because in Kampung Inggris we must speak in English ya, we must speak in English. Oke. Jadi kita itu di Kampung Inggris itu harus ya, kalau nggak ngomong bahasa Inggris itu didenda gitu. Di sini. Ya, but now currently I'm at home ya. Jadi sekarang saya di rumah ya, online. But if I go to Kampung Inggris, in 12 hours I should speak in English. Itu Kalau oke ya. nggak pakai bahasa Inggris push up ya Pak ya. Macam-macam, ada yang bisa suruh push up, squat jump, kemudian ada didenda juga per kata 2.000. Iya. Have you been to Kampung Inggris, Mr. Rio, Mr. Lutfi? I've never yet. Never. Not yet, but Uh, my wife already there. Oh yeah, now or
or No, have no. been Have long been ago? there Yeah, long okay. ago Mhm. during Yeah, college. college, I see. Yeah. Maybe once in a while I mean, like you gotta go to Kampung Inggris, yeah, to visit, just to have a vacation, maybe, or okay, yeah. So I'm gonna just start it, yeah. Introduce you what IELTS is. Welcome, Miss Aulia. Yeah, can you listen to me? Yeah, okay. Oke, so IELTS is divided into two, ya. IELTS itu dibagi menjadi dua, jadi academic sama general. Academic, if you are using academic, it means that you are going to study for your master degree or maybe doctoral degree. Jadi IELTS itu nanti ada dua, akademik sama general. Jadi general itu sama akademik beda ya untuk tujuannya. Akademik itu untuk S2 atau S3 ke luar negeri. Kemudian kalau general itu dia untuk tadi ya WHV, Working Holiday Visa, atau mungkin untuk kerja di luar negeri, di Australia, for example, and untuk pindah ke warga negaraan. Ya. So, but today we are going to study mainly in academic ya, di academic. And of course, I think ya for me myself, academic is more difficult. Ya, academic is more difficult dari general. And in IELTS is divided into four scales. Yeah, four scales. The first is speaking, yeah, and then listening, reading, and writing. Jadi nanti kita akan belajar semuanya di satu minggu ini. Kita akan mostly study about reading first, ya. There are a lot of things of reading that we need to discuss. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan langsung aja, ya, you can just raise your hand and then ask me some questions. And yeah, maybe like you requested about that I'm gonna speak with Jaksel ya. So sometimes English, sometimes bahasa to make you understand. Ya. Langsung aja ya guys ya, kita ke soalnya ya. Oke, have you seen the presentation? Udah kelihatan presentasinya? Mr. Rio, Mr. Lutfi, Miss Amelia, and the Sudah. other. Udah ya? Yes. Oke, I'm gonna explain in bahasa to make you understand more about my explanation. Di IELTS, ya, nanti kita akan ada namanya itu reading. Jangan kaget ya, readingnya kayak koran teman-teman. Readingnya panjang banget ya. Nggak kayak TOEFL. Kalau TOEFL kan cuma apa nama itu short ya, short, maybe only several pages. But in IELTS nanti akan panjang sekali ya, seperti koran. Dan di IELTS nanti untuk reading itu akan dikasih waktu 1 jam atau 60 menit untuk mengerjakan itu, dan bacaannya itu nanti ada 3 ya, dengan rata-rata satu bacaan 10 soal sampai 15 soal. Jadi total soal ada 40 soal. Ya, 40 soal dalam waktu 1 jam. Oke. Dan nanti band skornya itu antara 0 sampai 9. Oke. Nah, dan soalnya itu nggak kayak TOEFL ya. Ada yang pernah ambil TOEFL kira-kira? Mr. Rio, Mr. Danda? Saya pernah. Pernah? Nah, Nah, pernah ya? Kira-kira apa? Yang IBT atau yang PBT? yang IBT. Oh, IBT ya. Yang itu ya Internet Flash Test ya. Hampir sama kayak IELTS ya. Ya. Oke. Itu juga kalau kalau yang IBT ya panjang-panjang ya, sama kayak TOEFL, apa sama kayak IELTS ya itu. Nah, di sini ada macam-macam. Sebenarnya ini nanti kita akan bahas beberapa yang sering keluar di IELTS ya. Pertama, summary completion. Oke. Kita di sini tidak akan pilihan ganda A, B, C, D ya. Nanti juga ada A, B, C, D, tapi mungkin keluar, mungkin tidak. Yang sering adalah summary completion. Summary completion itu adalah melengkapi summary atau ringkasan. In these kinds of questions, you will be given a summary of information from the text, and there will be some gaps in that summary. Jadi nanti akan ada summary atau ringkasan, dan nanti akan ada gap di situ. Mungkin saya nggak akan jelaskan ini karena ini nanti terlalu teknik ya. Langsung ke soalnya aja biar cepet ya, gitu. Nah, ini contoh soalnya ya. Contoh soalnya. Summary completion akan ada dua macam. Ya, akan ada dua macam. Pertama, tipe soalnya adalah seperti ini.
Nah, ini namanya summary completion. Oke. Pastikan dulu di sini dibaca soalnya ya. Complete the summary below. Choose your answers from the box at the bottom of the page and write them in the boxes 1 until 8 on your answer sheets. Okay. There are more words than spaces, so you will not use them all. You may use any of the word more than once. Oke. Jadi di sini nanti teman-teman nanti suruh milih ya, entah itu sinonim ya, maupun nanti di sini itu kata-kata yang asli dari bacaannya. Maksudnya gimana? Mungkin masih bingung ya. Kita lihat dari example-nya. Pertama teman-teman, penting sekali ya, kita itu cari keyword. Keyword. Keyword itu bisa dari pertama angka, ya, biasanya itu tahun ya, year, ya, atau number-number yang lainnya, ya, oke, angka. Kemudian proper noun. Proper nouns itu adalah nama negara, ya, country, misalnya kayak Amerika, yang dia ditulis dengan huruf besar, ya, di awalnya, America like this, or nama orang, misalnya Gilbert. Nah, itu ya, itu dicari di bacaan. Atau mungkin nama bulan, for example like January, nama hari, Monday, ya, nama merek misalnya Samsung, nah, dan kawan-kawan. Pokoknya yang hurufnya besar di awal ya, itu nanti namanya proper noun. Oke, kalau nggak ada proper noun, nanti kita cari synonyms. Oke, synonyms atau kata-kata yang sama. Oke ya, I will give you an example of this. Oke, this one. Primitive societies saw fire as a blah 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 gift. Di sini kira-kira kata kuncinya atau keywordnya yang mana, guys? Ada yang tahu nggak dari ini? Primitive societies. Ya, that's right. Primitive societies. Oke. Terus kemudian kita scan. Scan itu kita cari di bacaan ya, dengan cara di-scan primitive societies seperti itu. Nah, kita cari dari paragraf pertama ya. Tapi di sini guys, itu tidak ada kata primitive societies. Ya, tapi di sini sinonim. Ya, di paragraf 1 kira-kira yang jadi sinonimnya primitive societies itu yang mana? Early man. Ya, that's right, early man. Ya, good, very good. Ya, kuncinya vocab kita harus banyak ya guys ya. Jadi early man itu sama kayak primitive societies. Oke. Terus di sini tadi ya, kita lihat primitive societies saw, melihat fire as a gift. Gift itu adalah hadiah, pemberian, karunia. Oke. Dan di sini gitu ya, to early man ya, untuk orang-orang dulu, orang-orang lama ya, fire was a divine gift, divine gift. Nah, ini ya, divine gift. Berarti jawabannya di sini adalah divine ya. Ada yang tahu nggak di sini divine itu apa, guys? Do you know? Uh, apa uh, apa From the sky. From the no sky, no that's no right. no Nah, bisa juga, bisa juga. like Nah, apa kayak ituan dari Tuhan gitu loh, ya divine Tuhan Tuhan, benar ya, berkaitan dengan divine. Tuhan. Mm-mm. Benar. Ya, pemberian dari Tuhan ya, Mr. Lutfi ya, that's right. Ya. Ya, bisa juga yang from the sky or something, it's okay ya. Jadi kalau kita itu nanti apa yang ngartikan bahasa Inggris itu dari konteksnya ya guys ya, konteksnya, it's okay. Nah, di sini divine, kita tahu di sini divine, maka kita cari di pilihannya. Nah, kira-kira sinonim daripada divine itu apa guys dari sini? Heavenly. Ya, that's right, heavenly. Ini ya, heavenly. Uh, Berarti jawabannya ini itu adalah heavenly. Oke, primitive society saw fire as a heavenly gift. Pak Sony, Gimana, Mr. Yo? ada itu ya, ada pilihan katanya ya berarti ya. Ada maksudnya ada Mm. list of word itu berarti ada maksudnya ada pilihan kata nanti kita tinggal input yang mana gitu ya, yang merasa Ya, benar gitu ya. Oh, benar. oke. Saya Pilihan pikir kata. kayak apa namanya?
kayak listening gitu nulisnya apa namanya terserah Nanti kita gitu. ya, nanti ada dua Misterio. Ada yang milih Oke, kata, ada yang langsung dari jawabannya dari teksnya. Gitu. oke, Nah, oke, ada yang dari teks. Nanti di bawah ini masih banyak soal ya. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Gitu. oke, Ini tipe pertama ya. Tipe pertama nanti kita milih ada choice-nya ya. There will be choices ya. oke. Oke. Ada yang masih kurang paham guys dengan tipe jawaban ini? Dan nanti ya guys ya, kalau nulis di answer sheets itu harus sama dengan apa yang ada di sini. Kalau hanya kecil-kecil, jangan sampai tulisnya hanya besar. Seperti ini misalnya. Jangan, salah guys. Meskipun jawabannya benar, salah. Gitu ya. Nah, kalau hurufnya gede, kayak misalnya Mexicans, M-nya gede, maka gede. Eskimo, E-nya gede, gede. Tulis gede. Paham ya guys ya? Ya gitu Oke. ya. Jadi ikuti apa yang ada di sini. Jangan sampai M-nya kecil ini, E-nya kecil. Karena di ini itu akan mempengaruhi grammar teman-teman. Jadi kita nulis tapi grammarnya harus benar, kan? Gitu ya. Nah, ingat ya kalau proper noun itu ditulis dengan huruf besar, ya, terus dengan huruf besar ya. Oke. That's the techniques in answering or giving the what is that writing on our answer sheets. Oke. Nah, lanjut ya teman-teman ya. Oke, sekarang they tried to bla 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 burning logs or charcoal. Apa itu logs, guys? Kayu, Ya, bener, kayu ya. Oke, vocabnya banyak ya. That's very good. Charcoal, abu, ya, abu atau mungkin apa namanya? Yang serbuk, buat serbuk. apa? Sate itu loh. Arang, 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 Arang. 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 Oke. They tried to bla 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 burning logs or charcoal. Oke, kata kuncinya apa, guys? Keywordnya apa? Burning logs. Ya, Burning logs. burning Charcoal. logs and charcoal. Oke ya, burning log and charcoal. Kita cari, ingat ya guys, jawabannya nanti akan urut ke bawah ya. Kalau kita sudah nemu jawabannya di apa tadi di paragraf ini ya, maka bawahnya nggak akan ke atas lagi. Tapi ada juga yang kadang itu satu dua itu yang ke atas lagi, tapi jarang. Oke, sekarang kita scan, 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 scan. Oke, di mana kira-kira ada charcoal? Ya, ini keeping slow burning logs alight or by carrying charcoal in pots. Ya, ini ya. Ya, Unable to make flame. Flame itu bara api ya. Nah, for themselves, the biar- earliest people probably stored fire by keeping slow burning logs alight, ya, or by carrying charcoal in pots. Oke. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa nanti akan ada di sini jawabannya. Tapi kita harus pahami soalnya dulu. Jangan apa terburu-buru ya. They tried, mereka mencoba untuk burning logs and charcoal. Mereka mencoba untuk apa di sini? Coba dipahami. Mencoba apa? alight tadi. Nah, dari sini ke sini. Keeping slow burning logs alight. Keeping slow burning logs Burning logs alight. alight. Oke, ada yang lain selain Mr. Lutfi jawabannya? Yang masih diam-diam, Miss Amelia dan kawan-kawan. Ya sama Pak. Sama ya? Oke, it's okay. Yang Ini lainnya? berarti kalau milih ini sebenarnya nggak perlu baca ininya bisa bisa milih loh. Iya, Yang kira-kira tepat. iya yang kira-kira tepat. Oke, kita lihat ya, atau mungkin kita copy paste aja di sini ya, biar Ya. enak. Kita copy paste ke bawah ini. Nah, ke sini. Oke. They try to burning logs and charcoal. Nah, pilihannya di bawah ini. Kira-kira yang mana? Rotating. Rotating? Yes. Oke, kita simpan rotating. Ada yang lain? Ya kalau nggak saya Oke. hitting deh. Apa? Hitting. Heating, heating memanaskan.
Dari mana ada kata rotate di sini, Mr. Lutfi? Karena itu light itu. Ya, light itu ringan ya artinya ya. Burning light ya artinya dengan ringan ya. Dijinjing ya itu maksudnya. Kalau rotate itu berputar-putar ya. Nah, Kayak ada yang kayaknya lain? enggak deh. Ntar. Ini harus cocok ini grammarnya nih. Ya, di sini to ya to maka di sini verb 1 ya. Top 1 ya. Benar. Setelah to itu verb 1. Yang verb ini ya ada kalau ini nggak mungkin ya rotating karena verb Ya, in. Preserve. Terus ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Make. Make bisa tuh. ya Terus make bisa juga. Smoke smoke. kalau Smoke bisa juga artinya itu kan membuat asap. apa ya buat asap benar. Jadi ada 3 ini, preserve, make atau smoke. Yang mana guys? Itu make sih yang lebih make. They try to make burning like a charcoal apa gitu. Nomor 2 burning that they could fire themselves. Itu kayaknya masuk tuh. Ya. Jadi they try to make burning logs or charcoal. Ya, Nah, burning, tapi heating, Smoke sih kayaknya. smoke, they try Yes, to I do. smoke burning logs and charcoal. Mengasapi itu, mengasapi. Enggak juga. Oke guys. Nah, ini ya, saya kasih contoh lagi ya. Unable to make flames for themselves, tidak bisa membuat api sendiri. The earliest people probably stored. Apa itu stored? Menyimpan. Menyimpan fire by keeping slow burning logs alight or by keeping charcoal in pots. Berarti apa? preserve. Preserve, menyimpan. Benar ya. Nah, itu ya, preserve, menyimpan ya. Paham Kata ya? kuncinya berarti di stored ya. Ya, stored, benar. Ini stored. Ya kan? Kan di sini kan they try, mereka mencoba, ya kan? Karena Ya. nggak bisa buat api, mereka itu stored fire by keeping slow burning, ya kan di sini. Nah, itu. Oke, paham ya sampai sini ya? Ya. Oke. Terus di sini that they could create fire themselves, that they could create fire themselves. Nah, that they could create fire themselves. Apa itu kira-kira? Itu masih di sini sih, masih di apa? Masih di sini ya, masih di ini. Nah, masih di sini. Pilihannya Masih bisa satu. dibawain nggak, Pak Sony? Oh ya, sorry. Bisa di itu nggak, Pak? Apa namanya? Balik dulu ke soalnya. Balik ke Iya nggak, soal. maksudnya di zoom out itunya wordnya biar Oh enak ini, lihatnya. nggak kecilan toh? Nggak kecilan. Enggak kelihatan. Oke. Despite. Despite, Yes. meskipun Meskipun mereka bisa membuat api sendiri gitu. That meskipun they could create fire themselves. kayak di sini Jadi ada that ya. That itu kalau di Until sini sih. Ya. kalau that kalau despite kan dia preposition ya. Kalau setelah preposition itu kata benda. Nah, itu biasanya kata benda despite. Despite apa gitu ya. Nah, di situ lihat ya ada kata unable to Ya. make flames. Unaware itu. Nah, unable itu sinonimnya adalah apa? unaware. Unaware. That's right. Ya, unaware. Nah, biasanya tipenya gini teman-teman. Kalau dia itu nanti ini ya, tadi kan nomor 1 ini itu satu apa namanya itu satu line. Maka nanti di paragraf 1. Terus yang 2 ini dia nanti yang 2 itu masih satu ini ya. Terus nanti di bawah ini nanti di bawahnya lagi. Gitu. Jadi urut teman-teman. Gitu. Paham ya maksud saya ya teman-teman? Ya. They try to preserve burning logs or charcoal, ya unaware that they could create fire Fire. themselves. Ya, nah itu. Sulit nggak teman-teman sampai sini? Sulit. Sulit ya, Miss. Ya. Oke. Kuncinya satu teman-teman, vocabnya harus banyak.
ya. Vocabnya harus banyak. Dan IELTS itu harus intensif training. Nggak boleh kita cuma diem aja, ya, sekilas. Nanti kalau teman-teman mau itu ya soal-soal, saya kasih soal bisa ya, banyak, nanti bisa buat latihan. Eh, dan update vocabulary bahasa Inggris itu setiap tahun tambah 300 sampai 3.000 teman-teman. Ya, kayak dulu kita kenal ya ada delicious misalnya, delicious. Sekarang sinonimnya banyak, ada scrumptious, palatable, ada mouth watering, dan masih banyak lagi ya. Itu artinya mantap ya, enak gitu. Nah, itu adalah bahasa-bahasa IELTS ya. Kalau kita bilang delicious itu bahasa speaking, kalau IELTS bahasanya scrumptious. Pernah kan di IG teman-teman lihat bahasa itu hari-hari bahasa IELTS gitu kan? Nah, itu. Nah, itu ya. Jadi ini itu bahasa IELTS yang tidak dipakai di keseharian kayak preserve ya, unaware itu ya. Nanti di writing itu lebih kita harus show off our vocabulary, especially in idioms, phrasal verbs gitu ya. So we have to enhance our knowledge in vocabulary. Karena knowledge in English ya, apalagi kalau kita mau kuliah di luar negeri itu kita sering maybe face journals or some other articles. Nah, itu kita harus aware dengan vocab-vocab akademik seperti itu, oke? Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Man. Aman? Aman. Lanjut ya. Masih banyak di bawah ini guys, teman, tenang, tenang aja ya. Nah, nggak apa teman-teman salah, nggak masalah ya, karena belajar ya. Tadi udah banyak apa teman-teman vocabnya banyak, alhamdulillah. Next it is suspected. Apa itu suspected? Dicurigai, Dicurigai. Dicurigai ya. Benar. tengarai, wis. Ditengarai, benar bahasa formal Indonesianya ya. The first man made films were produced by. Oke, Eskimo. kita lihat dulu ya. Kita copy dulu, kita ke atas dulu. Tadi di paragraf 1, sekarang coba kita cari di paragraf 2. Kata kuncinya di sini suspected, kemudian made flames by produce apa? I already found it. Gimana, Mister? It was probably a secondary invention accidentally made during tool making operation with wood or stone. Iya, bener. Ini di sini ya. Ya. Tapi udah ketemu bener, bener banget. Tapi cara eksekusinya gimana? Coba eksekusi vocabnya ini ke bawah. Oke, coba mana tadi? Nah, ini. Nah, oke. Kira-kira yang mana? Itu bagus. By surprise. Surprise? Ya. Are you sure? Surprise. Setelah by itu nggak boleh verb 2 ya. Kalau nggak verb ing, ya verb, apa kata benda. Kata benda. Ingat, ada Sun- kata accidentally. Sunlight berarti. Ada kata accidentally, Mister itu Lutfi. Ya. By chance. Nah, Nah, accidentally itu sama dengan by chance. Ya. Nggak chance. sengaja. Nggak sengaja. Oke, bener ya. By chance. Di luar Nurul ya guys ya jawabannya ya. Gitu. Oke. Nah, biasanya gini teman-teman nanti. Soal-soal seperti ini itu biasanya difficult ya. Nanti ada 3 passage, 3 bacaan. Soal pertama biasanya passage pertama itu easy. Kemudian medium, kemudian difficult. Nah, itu ya. Jadi ada urutannya. Biasanya seperti itu urutannya. Ini masuk ke difficult ya. Karena butuh paraphrase. Tahu paraphrase ya teman-teman ya. Jadi skill paraphrase gitu ya. Nanti akan saya jelaskan lagi paraphrase di writing. Yang lainnya ada Pak, pertanyaan? Nah, Pak gimana, Sony Mister? yang di list of word-nya kalau sudah dipilih bisa minta tolong di strike Oh through ya, biar hilang. itu ya. Iya, Di Nah, mengganggu ya, iya mengganggu soalnya. mengganggu.
Mana tadi? Mana lagi? Udah ya ini ya? Hyperactive, Unaware, unaware. self-sufficient, sama unaware, yes. Oke. Mengganggu. Lanjut ya. Sure. The first fire lighting method involved ya melibatkan the creation of by, for example, repeatedly a wooden stick ya, in a round hole. Oke, ya ini lah ya kayak digesek-gesek gitu loh maksudnya. Tuh, rotating tuh. Ya. Iya kadang kalau sudah tahu itunya, oh ini kayaknya rotating jawabannya. Tapi kita lihat dulu ya, kita klarifikasi dulu di bacaannya. Tapi terus plot twist. Plot twist. Plot twist ya. Plot twist. Oke, kita di sini aja. Oke, kira-kira dari sini tadi kan ini udah ya saya tandai. Oke. Silakan itu dicari. The very first fire lighting method involve a creation of penciptaan apa? Studies of primitive society suggest that Ya, the earliest method of making fire was through friction. Friction. Oke, ya. Jawabannya berarti Friction. friction. Kayak bener, Ya. friction. Nah, apa di sini? Friction. Ya, friction. Ya, bener. Berarti nggak diubah. Ya. Ya, ini. Nah, kadang nggak diubah, guys. Jadi jawabannya friction ya. Oke. Terus kemudian yang kedua, oke, rapidly a wooden stick into a round hole. Ya. Oke, Rotate itu. Rotate, ya, ya, rotate bener ya, bener Nah. rotate. Nah, jadi jawabannya di sini kan rapidly rotating. rotating bener. Setelah adverb dia verbing ya di sini rotate. Rotate bener. harus. Oke, jadi grammarnya juga diperhatikan juga teman-teman. Nah, rotating benar. Oke, strike it. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan, yang lainnya, Miss Amelia dan kawan-kawan? Miss Nurul? Paham kira-kira? Ya, gimana? Miss Nurul, Miss Amelia? Miss Nurul kayaknya di perjalanan. Oke, nanti tanya ya kalau kurang paham ya, nanti ya. Feel free to ask me guys, jangan takut ya, jangan takut tanya, jangan sungkan tanya. Well, you are having a course ya in IELTS, so you can ask me everything. Next, the use of blah 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 or persistent chipping. Apa itu persistent chipping, guys? Persisten itu apa? Itu nyaputin secara persisten itu kayak dipaksa gitu lah. Persisten itu terus menerus atau terus-menerus. gigih Ya, atau terus menerus. Ya. chipping apa chipping? Sedikit apa? Macul. Kalau di sawit dikit gitu. bisa juga artinya dikit-dikit, atau mungkin kalau di sawit itu kita chip itu bubut. Bubut itu bahasa Jawanya gitu. Chipping itu kayak kalau ada pohon sawit tumbang kemudian sama traktornya itu di chip ya, di chipping itu dibuat kayak chip-chip gitu ya, chip. Nah, dipotongin kecil-kecil lah itu. Ya. It's also widespread, widespread? Menyebar. It's right. In Europe and among other people such as the Chinese and blah blah blah. Kita itu lihat. nomor 7 udah ada jawabannya itu. Apa jawabannya, Mister? Mexicans. Oh, intuisinya itu ya. Tapi kita Saya lihat Eskimo. ya. Saya Eskimo. Eskimo atau Mexican? Saya war jawaban. Oke, mari kita lihat, kita buktikan. Nanti kalau
apa benar saya kasih soal IELTS. That's the answer. I already seen it. Oke, already predicted. Oke, kita lihat ya di sini nomor 6. Tadi ini udah ya di sini the use of blah blah or persistent chipping. Nah, ada kata chipping is also widespread. Coba dibaca dari sini dan sini. Itu apa namanya? Sunrise and burning glasses tuh. Di mana San kira-kira? The ancient Greek used lenses or concave mirror to concentrate sunrise and burning glasses were also used by Mexican, Aztec, and Chinese. Oke, the ancient Greeks, Yunani ya, use lenses or concave mirrors, kaca loop pembesar itu loh ya yang Ya. bisa buat bakar itu, to concentrate the sun's rays, and burning glasses were also used by Mexican, Aztec, and the Chinese. Nah, jawabannya berarti apa, teman-teman ini? The use of Bentar. Atau mungkin saya copy sampai sini ya, karena kemungkinan jawabannya di sini. Semakin ke bawah ya. Ini aja lah. Ya. Nah, oke. Agak kecil lagi. Malah jadi 2. Oke. Sunrise, sunlight itu berarti. Di mana? Nomor 6 itu sunlight tuh. Sunlight ya. Sunlight. Berarti apa Yap. di sini sinonimnya? What is the synonym? Sunlight. Sunlight. Oh ya, ada sunlight dari sini ya. Ya. The use of sunlight or persistent chipping was also widespread in the Europe and among other people such as Chinese and Mexicans. kayaknya kok kurang tepat tuh teman-teman di situ. Kurang Heating tepat. berarti. Heating. Oh, iya. Karena di sini itu Heating. use lasers or concave mirrors to concentrate. Kalau di sini itu the use of penggunaan dari. Penggunaan dari itu berarti alatnya apa? Alat ya. Metodenya apa? Gitu. Percussion itu. Percussion. Inilah guys, percussion Iya. method of fire sliding date back to ini ya, zamannya ini ya, zaman Paleolithic ini ya, when some Stone Age tool makers discovered the chipping ini ya, chipping ini, ini flints produce spark. Nah, jawabannya percussion guys. Apa itu percussion? Dangdut. Perkusi. Perkusi. Kayak digesek-gesek gitu ya, metode gesek gitu loh ya, the use of percussion. Nah, jawabannya percussion. Ingat teman-teman, IELTS itu menjebak. Banyak sekali itu ya, apa kayak kalau kita belajar TOEFL yang PBT itu banyak sekali pengkecoh. Ya di listening atau apa gitu ya. Kayak misalnya kalau di sini kan ada homophone gitu ya, sama apa namanya itu sama bunyinya tapi ternyata beda artinya gitu. Tapi kalau di IELTS itu nanti sama tulisannya tapi beda itunya ya, apa namanya itu maksudnya. Kayak ini teman-teman tuh terkecoh tadi di sini ya. Use lenses and concave mirrors. Padahal di sini itu ini ya, metodenya apa percussion. Nah, gitu. Terus berarti di sini siapa guys? Peoples, Chinese, and berarti bawahnya Eskimo. percussion. Eskimo. Iya tadi di sini techniques. Ada, saya baca ulang lagi. Ya benar ini the techniques become more Ya. efficient after the discovery of iron. Ya, about 5,000 years ago in Arctic North America, the Eskimos The produced. Eskimos. Nah, itu tadi. Eskimo pakainya E-nya itu ya gede ya. Ya. Oke. Oke. Kira-kira itu enggak sulit enggak teman-teman? Lumayan, banyak Lumayan plot agak. twist. Ya, banyak plot twist bener. Banyak plot twist ya. Oke. Terus kemudian yang nomor ini sulit ini, nomor 8 nih kayaknya nih guys.
European practice of this method continued until 1850s. Ini 1850s. Ada kata kuncinya ini ya, nomor ini dicari tahun 50-an ya. The discovery of phosphorus some years earlier. Despite itu, yakin saya. Kok bisa, Sir? Dari mana? Yes. Ada earlier-nya soalnya. Ada earlier-nya ya. Nah, kalau kita paham tenses, tahu tenses ya? Iya. Tenses itu ada adverb-nya ya atau keterangan waktu gitu. Nah, itu kita bisa tahu jawabannya dari situ biasanya. Oke, di sini coba cari kira-kira 1850 itu mana, guys? Ke bawah lagi masih itu. Bawah lagi. Bawah Masih lagi. iya. Ada Ada? Nemu? Nggak ada. 1850 itu abad keberapa, teman-teman? Abad ke-19. Abad ke-9? Oke ya, berarti di sini abad ke-19 ini kan, ini 19th century. Iya, iya, iya. Nah, itu. Ya, abad ke-19, 19th century. Oke, berarti jawabannya masih di sini ya. Ini kan ada 19 atau 17. Oh, 1850, teman-teman. Nah, ini abad 17 namanya, abad 17 ya. Nah, ini berarti di sini jawabannya. Oke. Fire lightning was revolutionized by the discovery of phosphorus. Ini kan, ini discovery of phosphorus ini. ya. Isolated in 1999, ya 1669, ya by a German alchemist trying to transmute silver into gold, impressed by the elements combustibility, ya kemampuan ledak itu combustibility. Several 17th century ya chemists used this manufacture fire lightning devices, but the results were dangerously inflammable. Ya, inflammable itu sangat itu ya bersifat Sangat mudah terbakar. mudah terbakar, benar. Ya, with phosphorus costing the equivalent of several hundreds pounds per ounce, the first matches were expensive. Ya, maka jawabannya apa ini? That's right. Ya, ini kan dia continue kan? Dia terus Ya, ya lanjut. lanjut. Ya, Hari discovery of tahun phosphorus. Fire lightning was revolutionized by the ini kan dia terus berevolusi ya by the discovery of phosphorus fosfor. isolated in ini by German alchemists trying to transmute bla 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 bla. Several alchemists manufacture, but the result were dangerously inflammable. But the result, ada kata but. Kalau ada kata but berarti negatif, teman-teman. Berarti jawabannya apa di sini? Ya, despite. Ya despite ya, meskipun ya, mengabaikan ya, despite jawabannya. Ya, jawabannya despite, teman-teman. Karena ada but itu sinonimnya itu despite atau even though ya, atau although atau in spite of. Nah, kalau kita belajar grammar seperti itu. Ini kalau kita nggak paham grammarnya di situ akan sulit banget ya ngerjakan yang ini. Pasti salah ya ini ya. 90% pasti salah kalau kita itu nggak paham grammar things about grammar. Oke, silakan tanya teman-teman sampai sini untuk tipe soal pertama, yaitu adalah matching synonyms. Sebelum kita ke soal berikutnya. No question? Miss Nurul? Aman? Miss Anissa? Oh, Miss Anissa udah hilang. Mr. Gio sama Mr. Lutfi? Aman, Pak. Aman.
Oke, udah ada gambaran ya, nanti kayak apa soal IELTS ya. Oke, sekarang kita ke sentence completion. Ini yang paling saya suka sih, sentence completion. Karena nanti di sini itu kita jawabannya langsung ada di sini ya, bacaannya ya. So, we don't need to choose the options. And jawabannya itu in series atau urut ya, in order. Kalau kita sudah nemu di atas, maka bawah-bawahnya. Nggak akan acak. Oke, for example, this one, no more than 3 words. Ingat ya, nanti kalau ada kata no more than 3 words, nanti ada macam-macam ya. Ada no more than 2 words, no more than 3 words, ada juga yang 1 word only. Maksudnya apa sih? Berarti nanti jawabannya di sini itu tidak boleh lebih dari 3 kata. 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 tidak boleh. Meskipun jawaban kita benar, kalau 4 nanti akan salah. Do you understand? Yes. Nah, gitu ya. Jadi hati-hati. Ya, hati-hati banget ya. Kalau nanti jawab itu harus sesuai dengan perintahnya. Kadang ada juga no more than 3 words or a number. Ada juga or a number. Kalau or a number berarti hanya 1 angka, tidak boleh lebih dari 1 angka ya. 2 tidak boleh. Maksudnya 1 angka itu adalah kita nulis 1000 itu 1 angka ya. Misalnya ini 40 pun juga 1 angka, meskipun ada 2 di sini, 1, 2. Karena sebutannya itu 40, 1 angka. Gitu ya. Tapi nggak boleh kita nulis 40 spasi 1 itu nggak boleh, berarti udah 2 angka. Oke, do you get it guys? Siap. Siap. Oke, sekarang kita cari kata kuncinya yang bisa di scan di atas. Dari sini, day length is a useful cue for breeding in areas where are unpredictable. Mana kira-kira? Reading. Breeding. Breeding, oke. Ada lagi selain itu? Day length. Day length, oke. Day length. Apa day length? Panjang hari. Ya, panjang hari. Apalagi selain itu? Unpredictable. Unpredictable. Oke, 3 ini ya. Q mungkin juga bisa ya. Q itu apa Q? Kok ciri-ciri petunjuk. Ya, petunjuk, isyarat, syarat ya. Oke, day length, Q, breeding, unpredictable. Oke, kita cari dari paragraf 1. Oke, silakan cari, scan, scan, scan. Ini judulnya apa Pak Sony? Yang tema kedua ini Pak, tipe kedua ini Pak. Sentence completion. Nah, ini ya, sentence completion. Oh, siap. Jadi melengkapi kalimat ya. Di sini kan kalimat ya tadi ya, tentunya. Silakan dicari day length, unpredictable, Q, apa lagi tadi? Ada breeding di paragraf kedua. Paragraf kedua. Paragraf kedua, Mr. Breeding. Lutfi. Gimana? Gimana? Breeding in most organism occurs during a part of the year only, and so reliable cue is needed to trigger breeding behavior. Ya, oke. Kira-kira apa yang unpredictable di situ? During part of the year. During part of the year. The year. That's not unpredictable. Ya, Wait. no ya. Mm-mm. Ini coba dilihat ya. Day length is an excellent cue because it provides a perfect predictable patterns of change within the year. In the temperate zone itu yang hangat ya. In spring, temperatures fluctuate greatly day to day. Oke, di sini ada kata temperature fluctuate. Apa itu fluctuate? Naik turun. Naik Inflasi. Bukan. naik turun. Iya, inflasi. Kalau naik turun berarti bisa diprediksi atau enggak? Bisa. Enggak. Nggak bisa. Oh, Nggak Naik bisa. turun. Ya Nggak. kan? Nggak bisa kan? Berarti apa jawabannya? Kan kalau nggak naik turun. Ya sih. Temperature flex itu ya, temperature. Ini jawabannya temperatures. Yes, Ya, ini temperatures. jawabannya ya, temperatures. Ini kan breeding in most organism occurs terjadi during a part of the year only, and so a reliable cue is needed to trigger breeding behavior. Day length is an excellent cue because it provides a perfectly predictable patterns of change within the year. In the temperate zone, in spring, temperatures fluctuate greatly from day to day. Itu kan? Berarti jawabannya temperatures ya di sini.
day length is a useful tadi kan useful cue for breeding in areas where where temperatures. temperatures. Ingat, ini juga ada S-nya. Harus ada S-nya. Kalau nggak ada S-nya, salah. Ya, temperatures ada S-nya. Oke. Jadi ini ya, sentence ini itu adalah rangkuman ya. Ini sama sebenarnya summary completion masih ya, rangkuman dari satu paragraf itu jadikan satu di kompres gitu. Oke. Oh, tinggal 2 ya, semi private ini kelasnya. Nah, ini saya kasih contoh lagi ya di bawah ini ya. Contohnya saya kasih di bawah ini. Plants which do not respond to light levels are referred to. Dari sini ada kata do not respond. Nah, jawabannya they neutral plants. Ini di bawahnya tadi ya. Nah, ini. Nah, jadi di sini tidak merespon plants ini ya, plants. Nah, ini plants which flower after period of vegetative growth regardless a period are known as neutral plants. Regardless itu tidak memperdulikan ya. Nah, mari kita lihat sinonimnya apakah sama. Ke itu ya. Nah, ini plants with flower ya, plants with do not respond itu dia itu regardless of photo period. Foto itu dia itu light ya, light, cahaya, foto itu cahaya. Yeah. Nah, oke, respond to light levels ya. Light level itu photo period. Level period itu periode levels. Are referred as day neutral plants. Day neutral plants. Di sini 3 ya. Day neutral plants. Harus ada dash-nya juga ya. Ini kalau nggak ada dash-nya salah dan harus gabung. Gitu. Sekarang teman-teman kerjakan ya ini ya. Birds in temperate climates associate longer days in nesting and the availability of apa ini kira-kira? Kata kuncinya apa? The climate. Birds. Birds. Climate sama apa lagi? Availability. Yang paling bisa di-scan? Ya, availability bisa. Bird kan? Birds. Nah, Birds. bird. Nah, bird kan dia nanti jarang ya ada ya di kalimat. Oke, sekarang kita copy. Kita cari bird. Ya, di bawahnya tadi ini ya, kita cari bird. Di sini sampai sini, coba kita cari bird. Ada nggak bird? Ada for young Mana? birds. Food jawabannya. Di mana? Sir, di line berapa? Second sentence. Second sentence. ya. Oh, for, yeah. Oke. Ya, benar ya. Jawabannya apa tadi, Sir? Food. 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 Ya, ini ya, food ya. Food reserve. Nah, benar. Cepet banget ya. Oh, dapat skor 9 nanti. Oke. Next, plants that ini power when days are long often depends on to help them produce. Oke, kita itu ya cari di atas. Tadi kata kuncinya itu ya plants. Oke, silakan cari. Saya nggak kasih clue. Saya tahu jawabannya. Apa? Seasons. Seasons? Ya. Are you sure? Plants that depends on seasons. Wait. Ini bukan blower ya guys, salah ketik ini flower. Flower ya. Kok tak pikir-pikir kok nggak nyambung ya? Berbunga guys. Depend on, tergantung pada apa dia berbunga. To help them reproduce. Insects. Ya? Insects. Ya, benar ini ya. Long day plants are adapted for situation that requires fertilization by insects. Jawabannya insects.
insects, ya kan? Ya. Or a long period of ripening ya, seed ripening ini kan reproduce kan, seed ripening. Yeah. Nah, jawabannya itu bisa 3 ya, bisa insect aja atau mungkin fertilization by By insects. insect. Oke. Nah, ini ya, fertilization by insect atau mungkin insect aja udah benar. Ya, karena kan tadi bisa 3 ya, bisa itu. Tapi kalau nanti di sini fertilization aja salah ya, harus insect ini. Kata Nah, itu ya. kuncinya ya. Kata kuncinya itu benar. Terus lanjut. Plants, sorry, tadi udah ya. Ya. Desert annual response. Ya, ini gampang sekali ya. Kata kuncinya desert. Dessert. Nah, Ya. desert. Oke, tadi udah di sini. Sekarang kita ke bawahnya lagi. Cari yang ada desert. Loh, kok sudah jam 5 ya guys ya? Cepet banget. Ada? Rainfall. Di mana, Sir? For example, desert annual germinate flower and seed whenever suitable rainfall occurs regardless of the day length. Di Last paragraf sentence. mana? Yang Last ini? sentence. Yang Last sentence for Oh, ini. example, Oh, ya, ya. for for example, example. desert annual germinate flower and seed whenever Ya. suitable rainfall occurs. Nah, berarti jawabannya Rainfall. suitable Seed. rainfall atau rainfall aja bisa ya, benar. Oke, sudah ahli-ahli ini ya. Alhamdulillah ya. Pak, jadi kalau misalnya itu boleh jawab satu, tapi harus yang inti ya, Ya, walaupun dia benar. 3 words. Nah, kalau suitable aja salah karena suitable itu adjektif ya. Jadi harus yang kata bendanya. Ya, rainfall aja bisa, tapi kalau suitable aja nggak boleh. Tapi kalau suitable rainfall itu boleh. Nah, oke. Oke, kita lanjut ya sampai terakhir ya. Nanti ini Ya. saya kirim, nanti yang bawah ini silakan buat latihan sendiri ya. Siap. Oke, sekarang kita ke ini ya. There is no limit in photosynthetic. Ya, di sini kata kuncinya limit. Terus di sini ada plants. Jenis tanamannya apa? There is no limit to the photosynthetic in plants such as apa? Sugarcane. Ya, di mana, Sir? Di last sentence yang Last second sentence. paragraph. Ya, some plants reach maximal photosynthesis. Ini di sini. Ya, Oh, ini ya. itu. Some plants reach maximal photosynthesis in one quarter full Like sunlight. sugarcane. Ya, And like others like sugar cane. sugarcane. Apa itu sugar cane? Tebu. Ya, Tebu, tebu, ya. benar. Jawabannya benar, sugar cane. Ya, berarti sugar cane itu dia no limit ya untuk fotosintesis ya, terus berfotosintesis ya. Oke, lanjut. Tolerate to shade. Ya, jadi dia itu toleransi terhadap apa? Shade ya. Shade itu naungan. Ya, is one kriteria dari plants forestry and horticulture. Oke, sorry. Oke. Kata kuncinya forestry, horticulture. Classification. Hah, di mana, Sir? Itu this classification is commonly used in forestry and agriculture. Horticulture. Ya, tolerant to shade is one of the criterion for the classification. classification. Oke, benar. Ya. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman, sebelum saya akhiri kelasnya. Sudah jam 5, nggak kerasa. Aman, Sir. Aman, Sir. ya? Aman, Sir. Ini PR ya, one word only. Ya, cuma 1, 2, 3, 4 soal ya. Yap. Saya kirim ke grup habis ini. Terus nanti teman-teman hari Kamis itu nanti akan saya kirim 40 soal langsung ya. Nanti
teman-teman kerjakan. Terus kalau itu ya sempet nanti kita bahas di hari Jumatnya. Nanti teman-teman berapa band skornya ya. Nanti nggak akan saya itu ya saya suruh teman-teman hitung sendiri gitu. Saya share itunya cara rosternya ya. Yap. Okay, if there's no question, you can ask me ya privately ya. You know my number in a group ya. You can chat me privately, Mr. Sony. Ya, you can search it on a group. Ya, I hope Tony that Tulung, Sir. ya jadi saya ingat masa kecil saya ada Sony Tulung di apa itu? Family 100, Sir. Family 100 ya, yang sekarang Irfan Hakim. Mas Lutfi Oke, belum lahir itu. belum lahir. Umur berapa, Sir, Bang? Saya Hmm. no, I'm 25. Are you sure? Yes, I'm 25. Mr. Rio? 34. Oh, sama saya seumuran berarti. Saya juga 30-an, Yap. Sir. Wis Oke. tuwek, Mas. Ya udah wis tua ya, sepuh ya. Okay, I think that's all for today, guys. Hopefully today's lesson will be useful for you and see you tomorrow. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Pak Sony. Ya, Makasih you're Pak Sony. welcome. You're welcome, guys.